Anahan mi bang. As kelapa mi. Wow. 3 minit dia. Ano lang, masuk ulit ang bagsik. Ha? Masuk sa video. Ah? Hindi masuk ang bago sa video. Pangatlo daw ba dyan? Nainubising ba dyan na lendi? Uy. Napender kali ya. Iya. Apa sih nilai? Sini, abang kedua di sini. Ngapain aja kan? Tengok malah tapi dia jauh. Oh, Sindu udah ginjakan, Bang. Di mana kita, Mas? Lavender. Taman lavender. Ih, ke sana yuk. Kita lanjut. Udah, terselandit kuno, terselandit non. Palak-palak. Gaya lah, gaya. Dah. Aduh. Saya masuk. Nah. Ini. Dah. Lanjut, Bang. Hah? Tunggu Sap. Hah? Sampo.